I to je nešto na što sam ja jako ljuta. Ništa nisu radili u Bosni, Kosovu. Oni su dio tog. U Kongu se vodi rat protiv žena. U Kongu je rat silovanja žena. Sasa wale mama wanakuwa affecte, na wakati wanatuelezea tunasikia kichwa inajaa, unajiuliza vrema, watu wanafanya akti kama na hii ni watu wazima wala ni watu ambao wanapoteza akili? C'est terrible. T'es ici? Bonjour. Bonjour. Bonjour, to znam. Oui. Za kratku edukaciju kako raditi sa ženama žrtvama rata. To je bio dosta težak period jer su oni stizali u valovima. Qu'est-ce que vous faites par rapport à la stigmatisation de ces femmes? De parler avec ces mamans pour que... Sa tim majkama. Pour voir si peut-être ils peuvent être délogés dans leur situation. Nijedna od tih žena nije došla kod nas raditi. Imala sam jednu blagu nelagodu kako da mi njima pružimo što više našeg znanja i naučenih lekcija, jer znam koliko to njima treba trenutno sada, koliko je to i nama u ratu trebalo. Svako novo podsjećanje na njega je novi okidač kod takvih torturisanih osoba, tako da se oni nama vrlo često vraćaju ponovo traže pomoć. Ali jako puno Dolazim iz jednog malog grada u Bosni. Ja sam u zatvoru provela 2 dana, a moj muž 3. Tu sam doživjela jako neprijatna iskustva. Fizički i seksualno sam maltretirana. Ja nisam u stanju da se vratim u svoj grad, jer sam tamo doživjela mnoge strahote. Meni su tamo ubijeni 18. maja otac i majka i još 13 članova moje familije. 2000. sam uspjela da nađem oca i majku koji nisu imali glave. Ja sam život živjela do 92. godine. A ovo sve poslije ja živim što moram, što imam svoje 2 djece. This climb is Calvary to me. The whole Sarajevo was surrounded by soldiers. There are mass graves all over in the area. They were killed, you know, Kwa maana wao kuna namna yao ya kutumika na sisi tuko na namna yetu ya kutumika. Na tuliona kama kupitia mambo ile Akei batufanyia jana, tuliongea kidogo na tukaona kama wenzetu wa Bosnia
walipita mushida sawa na yetu ya Kongo. C'est dur, hein? David Vina. On n'a pas là où dire, là où divulguer, là où montrer toutes nos souffrances. Mais j'ai trouvé que les femmes bosniennes, ils ont vraiment une expérience pour tout dire, même par les médias. Mais nous, les femmes congolaises, c'est comme si c'est un contenu que c'est un pays du tiers-monde. On n'a pas là où parler, on peut parler, mais on n'est pas écouté. Ono što mislim da će biti moj prvi zadatak, a to je da pomognem pomagačima. Zato što znam da ako pomognemo dobro pomagačima, onda će oni biti sposobni dalje da nastave rad i da znaju da se ograde i da ne budu žrtve tog sagorijevanja o kojem mi govorimo. Kad sam dobila poziv za Kongo, bila sam iznenađena. Sjetila sam se kad sam bila mlada da sam rekla da ne bih željela da umrem, a da ne vidim Afriku. Qu'est-ce qu'il faut utiliser comme mot pour faire comprendre à la communauté internationale que ce qui se passe est grave? Le viol, comme il est utilisé ici, c'est un instrument, c'est une tactique de destruction massive de la population et ça devrait être traité avec la même rigueur qu'on traite la possession de l'arme chimique, l'arme atomique ou l'arme biologique. At the beginning, it was very hard. Hier, c'était en Bosnie. Aujourd'hui, ça se passe au Congo. Demain, ça peut se passer ailleurs. Une petite fille de 16 ans m'a dit, je l'avais opérée, elle avait 16 ans. Merci pour avoir résolu mon problème des urines. Maintenant, j'ai besoin de sentir que je suis femme. Et sans mon appareil génital, je sens comme si je n'étais pas une femme. C'est très fort.
rester ici, c'est comme si elle est déjà... J'ai dit, il y a des histoires pour lesquelles on se dit, on ne peut pas continuer à vivre. J'ai dit, j'ai commencé à développer des réactions très très difficiles envers même le proche, même dans ma famille, même partout. Et on a compris que la plus grande précaution, c'est de se mettre à distance par rapport à ces problèmes, pour lesquels nous, qui administrons ce projet, devons réfléchir davantage qu'est-ce qu'il faut faire, qu'il faut mettre en place. Faudra-t-il avoir un projet pour la détraumatisation de ces staffs? Jambo tena. Mimi nasema tuliendaka kule Bosnia. Bosnia ni fasi kwenye kulipikikanaka vita sawa ukwetu ku Kongo. Ndio hivi na mimi napenda niulize kama kule kwenyu nako balibakaka watoto wa miaka 12 kuendelea 14 na bakalunguza manyumba huko. Okay, the question is, in Congo, they used to rape young girls. Was it the same case in your country? And if so, did they also burn houses? Yes, unfortunately, it was the same experience in Croatia, in Bosnia, in Congo, and all over the world. Violence against women is present in every war. Balibasaidiaka sasa na nini wale wenye waliharibikaka vile? Gdje nisu mogle biti izložene novim silovanjima. Nakon toga im je pružana medicinska pomoć kako bi se oporavile fizički od bolova, a potom psihološka pomoć kako bi im pomoglo da se uključe u normalan način života. Ali je najveći broj žena nije želio zadržati tu djecu i one su radile abortuse. Kod nas je svakoj ženi dozvoljen abortus ako to ona želi. Ila kwao ndio tunasikia kama kule kwao wako ni mzuri juu wanatia ile sheria kama mwanamke anabeba mimba tu kama ya kwao wakati yake ya pendi anatosha. Lakini sio kwetu Mkongo ile haikuwagi. To znači da se žene u Kongu moraju dobro boriti za svoja ljudska prava. Huku kwetu Lizo anasema shie atufurahie ile sa vile huku kwetu Mkongo juu mwanamke hana droit kusema mbele ya mwanaume. Na kuuza zetu haviko inaweza leta tu probleme kwa maisha ya mtu. At the beginning, there were no country where women has right for abortion. Women just start connecting and coming together as a groups and start fighting for their rights. But it's really fight like for 50 years or something to come to this kind of law. And I really think it's a proof that we as women has a power to change things and we really decide that we want to change it. Ndio. Ndio. Sema ndio. Ndio. Sema sana. Sana. This is very, very sad. And it was just one new trigger for me. I'm full. I like to cry. Naš rat je trajao u usporedbi sa kongoanskim 4 godine. To je nama bio jako dug period, ali njihovih 14 godina. Osjećala sam se jako ružno kad su nam mlade djevojke postavile pitanje. Očito su i one u nama vidjela neke politički pametne žene. I kad su nas pitale da li mi možemo zaustaviti rat. One nisu nas pitale više kad će se zaustaviti, nego da li mi možemo zaustaviti rat ili možemo nešto učiniti. To je bilo jako bolno. Osjetila sam se toliko malom, toliko slabom i nemoćnom da dam odgovor na to tako teško pitanje. Puisque si on peut entrer en profondeur de ce qui se passe ici chez nous, ce sont des choses vraiment que tout le monde peut pleurer
et on ne peut pas en finir. Ça peut faire du mal pour tout le monde maintenant. Une question que je suis en train de me poser. Les femmes congolaises, qu'est-ce qu'ils ont fait au monde? Quel mal les femmes congolaises ont fait au monde? The question I ask myself, what did they do to deserve this? Isto smo pitanje mi u Bosni postavili u Hrvatskoj. On avait la même question. On se posait la même question. Nous sommes connectés à ces mal-là. Nous sommes connectés à ces richesses par nos téléphones mobiles, par nos laptops. Mais c'est quelle richesse sur le corps des femmes? C'est quelle richesse sur la destruction des enfants? Ja se pitam, jesmo li mi na planeti Zemlji toliko glupi da ne možemo imati bolju međunarodnu misiju? Mirovne snage to samo gledaju, trulo pregovaraju i treba im vremena izgleda da shvate nešto. Ponašaju se kao debilno dijete. To je u meni jedan jako ružan osjećaj koji bi voljela da izbacim iz sebe i voljela bi da nekog od njih udarim da vidi kako je to biti u takvoj situaciji. Ce sont des femmes qui veulent se battre pour la vie. Nous devons les accompagner et surtout se battre à côté d'elles, puisque leur bataille est dure, mais elles gagneront. Ile nayokuwa ndani ya moyo wangu na nile ninawatolea ile furaha, amour, maanake ya kutoka ndani ya kisima ya moyo. I ako vidim da sam makar malo pomogla, ja ću se jako lijepo osjećati.